তুমি এটা কথা জানানে ওকে বাজনা আমার গেমত কোনো ঠাই নাই ও এটি লুয়া এক ফিনিশ করে দিয়া no please boss no Hello. Delivery is at 10 o'clock. Get ready. Woke up, told myself to push and never stop. I've been stressed out, watching both these hands around the clock. With my eyes wide, trying to get the panorama shot. Whole world getting blurry to me, answers getting lost. So I watch my back and keep it moving to the front. जल्दी यहाँ पे बहुत लेट हो साबित लो जल्दी आ सॉरी भाई एक बोला जल्दी बोल चल आसे तू आसे লোকেশন এইটোৱে নেকি এইটোৱে মানুহ দেখা নাই যে চাও কেতিয়া আহিলা চাইছো ডেলিভাৰী কিমান ভাল হয় তই মোৰ লগত কাজিয়া কৰিব আহিছা নেকি নহয় বে বাই দ্য ৱে D4 ক'ল তেতিয়াও আহি পোৱা নাই অহা নাই D4 ইমান লেট ইন্টারভিউ তো সময় লাগিল ন এইটো ডেলিভার কৰিব লাগি ইয়াত সকলোবোৰ আছে বাহ ইয়ে হয় দিয়া যা বস বিলিভ কৰা মই এনেকুৱা কাম কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰিম বস মোক মাফ কৰি দিয়ক বস মই মাত্ৰ এটা কথা সুধিম মোৰ মা ক'ত মোৰ মা বস
বিলিভ কৰা মই নাজানো মাৰিব মই একো নাজানো বস তোকা ভাল ভাল মানুহৰ মন বেয়া কৰিব পাৰি আৰু তইতো মোৰ এটা চাওঁতা তুমি এটা কথা জানে তোকে বাজু না আমাৰ গেমত কোনো ঠাই নাই Oh, itu dua. Ya, please, kuliah. No, please, boss, no. বস আর ইমান সাহস আপনার মাল সাইড করেছে মোবাইলটো দিয়া গম পাই যাবি হেল্ল' তোমাক আহিব লাগে चलो उतरा मैदान में तो डर से हैरान तू अब चांद तू तेरी जान से आया तो परेशान तू करे खान तू तो टिकना असंभव तो सब से लड़ लूंगा जल्दी से टाल तू ले रनिंग फटाफट उठा ले सटा सर जितना भी बंदूक मिले भर ले खचाकर कोई अचानक से प्रकट तेरे सामने तो हाथ में ना कुछ भर दे मुझके घबरा मत तू चामत अकेले दोस्तों का साथ ले खेले थी नातान के लगे लाशों के सेले अब लगा ले स्कोप लगा ले होप सू नसीब से अजीब से लगा हेडशॉट कोई करीब से बरसते अजीब से फरिश्ते खड़े पे फायर कर होते हैं बॉट्स कोई लड़की के रूप में लगे तुझे हॉट लड़कियां भी तेज है मारे तेरी बहुत दबा दे तू है